आज का जो आज जिस टॉपिक पे बात होगी वो टॉपिक है न्यूट्रीचार्ज S5। दोस्तों ये एक न्यूट्रीचार्ज S5 है क्या? बेसिकली ये एक न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट है जो 5 हर्बों का बना हुआ है। यथ मज 5 हर्बस छ, यथ मज ब्लैक सीड छ, यथ मज नीम छ, यथ मज तुलसी छ, यथ मज एलोवेरा छ, यथ मज काशिर पठ वन तथ फूतिन और न जाने बहुत सारे जगहों से हम हैं। तो इसको गारमेंट भी कहते हैं इंग्लिश में और उर्दू में पुदीना भी कहते हैं। तो दोस्तों यह टेबलिच शक्ल मज आमुत बनाने और दोस्तों यह हेको अनकैप कर पन्निस एक्सटर्नल यूज तक इंटरनल यूज तक। और दोस्तों गो वो यह टैबलेट यह फर्स्ट टाइम इन इंडिया केमिकल फ्री एक्सट्रैक्शन और अत मज तुलसी हिंद तुलसी त्रेयो किस्मों तुलसी अत मज एड आमुत कर दोस्तों। और दोस्तों अगर वो गो ब्लैक सीड अत मज अमिक फ़ायदे क्या और दोस्तों ब्लैक सीड एज पर मतलब सैनिस इस्लामस में हदीस पाकन मज मेंशन कि कलौंजी यह कि मरने बगैर सह हर कह दोद ठीक कर अत मज कुत अत मज ताकत यानी कि मरने बगैर ब्लैक सीड कलौंजी हर कुन दरिस इलाज। और ब्लैक सीड अत मज आमुत वुचन कि युस इंसान ब्लैक सीड पन्निस ग़िज़ास सत खे अमिस अज बॉडी मज कह वायरस हेकन अटैक कर तिक ब्लैक सीड दिवन वायरसस बॉडी मज आसन और बॉडी पे हैवी गसन और अत सी एंटी वायरल एंटी ऑक्सीडेंट यह सान बॉडी डिटॉक्सिफाई कर और ऑक्सीडेंट्स यह ऑक्सीडेशन सान बॉडी मज तथ यह रुकावट बनन और तथ मतलब एंटी ऑक्सीडेंट एजेंट सान बॉडी मज रोल कर। और दोस्तों वनकन वो हर कुन गरस मज सान माजे बहन सन बॉय या सन पेरेंट्स हर कुन जाए कमजोरी वनकन कह ब्लड कम कह मसल वीकनेस कह बोन वीकनेस और कह इम्यून सिस्टम वीकनेस। और दोस्तों यमिस इम्यून सिस्टम वीक तमिस हर कह बेमार अटैक हेकन कर। और दोस्तों ये ब्लैक सीड इम्यून सिस्टम तह स्ट्रांग कर और अमि क्या कि सोन इम्यून सिस्टम स्ट्रांग यह हेकन अगर अमिस पगह कह दोद कर यह जिसम हेकन तथ दरिस फाइट कर तथ सक लड़ित मगर ये इम्यून सिस्टम सोन स्ट्रांग और ये स्ट्रांग करनस में ब्लैक सीड वारिया मदद कर। दोस्तों मैं खुद एलर्जी का पेशेंट था और दिन में 2 मोन्टेलिकास लिया करता था। और जब से मैंने ये न्यूट्रीचार्ज S5 अपने ग़िज़ा का हिस्सा इसको बनाया तब से मैं कभी कभार दिन पहले मैं 2 बार दिन में लेता था, उसके बाद मैंने थोड़ा डोसेज कम की, फिर दिन में 1 बार लेता था जब मैंने S5 लेना शुरू किया और 2-3 महीने कंटिन्यू S5 खाया। आज की डेट में S5 लगातार खा रहा हूँ हर दिन, बट एंटी एलर्जिक आज हर 2 दिन के बाद 1 टैबलेट लेता हूँ। और ये न्यूट्रिशन का फंडा ही है। न्यूट्रिशन वन कि यह कर तुहस दवा तुम कोर्स खेवान तथ कर या तथ मज कमी या रफ्त रफ्त कमी और अक साथ सह वक्त कि ये सात पे अमि दवा जरूरत पे कह। और दोस्तों ये मैंने अपने आप पे आजमाया है। अजकिस डेटस मज न्यूट्रीचार्ज S5 बह कंटिन्यू खेवान, बट एंटी एलर्जिक आज पर डे खेवान कह अक दो खेवान अक दो कह। और दोस्तों सह वक्त बह एंटी एलर्जिक मोन्टेली कास्ट खेवान पर डे और साइड इफेक्ट्स उसके बहुत सारे थे। बट शुक्र रबस कुन पे मैं न्यूट्रीचार्ज S5 लोग खेवन और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। और दोस्तों युत योत यह सोन लंग सिस्टम या सन नकवड़ नॉस्ट्रल्स तिमन तह प्रोटेक्ट कर तिमन तह इन्फेक्शन नश बचा तिमन तह सूजन नश बचा इन्फ्लेमेटरी नश बचा। दोस्तों ब्लैक सीड हैव इफेक्ट्स इन बॉडी यह सान बॉडी पे इफेक्ट कर दोस्तों इवन दो कैंसर से फाइट कर। दोस्तों युत योत अगर मतलब यह सही प्रेगनेंसी मज बनन रुकावट। और दोस्तों अगर कह लेडी प्रेगनेंट तमिस पज यह दिन कह तिकाज अमि सह मिसकरेज गसित यह याद थवन। और दोस्तों युत योत अगर कस वरम खसन मतलब वरम खसन खोरन आम वरम खसन कस हचन वरम खसन। और दोस्तों अगर S5 लगातार खेमो दोस्तों अमि क्या अमिस वस वरम गि कम। और दोस्तों युत योत एलर्जिक रिएक्शन मतलब कह कुछ चीज सत एलर्जी गसन कस खो मरचान यह सही हाक खोतुस यह जुकाम तड़ तप या बदल कह टमाटर खेन तड़ तप या बदल कह एलर्जी गसन। अगर न्यूट्रीचार्ज S5 लगातार खेव अमि सम एलर्जी रिएक्शन तक दिन ब दिन कम। और दोस्तों वनकन वह ज्यादा मतलब मार्केटस में छत खराब वारिया अस्थमा पेशेंट्स और युस अस्थमा पेशेंट अगर तमिस गामा ओरिजिनल विद न्यूट्रीचार्ज S5 दिमो 110% तीसा मतलब त्यूता एफिकेसी। और दोस्तों 110% गस अस्थमा पेशेंट अमि ठीक। दोस्तों अमि पत आय स्टडी कर ब्लैक सीडस पे ये मज 90 लुक आय तम यह सा यह लबन यमन कोलेस्ट्रॉल लेवल वारिया ज़्यादा। और दोस्तों तिमन आव 2 चमचे यह सा यह ब्लैक सीड ऑयल दिन यमो खो लगातार यह सा यह 2 चमचे ब्रेकफास्टस पे और 6 हफ्तन खो यमो बराबर और 6 हफ्ते चेक कर
اور یہُنٛد یُس یہِ ہاے کولیسٹرال اوس یہِ اوس گوٚمُت بِلکُل یہِ اوس کَم گوٚمُت یہِ اوس نہٕ زیادٕ روٗدمُت کینٛہہ یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ دوستو نیوٗٹرِچارٕج S5 چھُ یُس یِم اَتھ منٛز ۂربٕس چھِ بٕلیک سیٖڈ یہِ چھُ مدد کران بٕلڈ پریشر پیشنٹس سۭتۍ پریشر کم گژھنس منٛز دوستو یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ نیم لیٖوٕز اگر وٕچھو نیم لیٖوزن چھِ وٕچھنہٕ آمُت یِمن چھِ میڈِسن ویلیوٗز وٕنکیٚن مِلان اَمہِ سۭتۍ چھِ سوٗجن کم گژھان اِنفیکشن چھُ کم گژھان اگر کٲنٛسہِ بُخار تۭر تَپھ آسہِ سُہ چھُ کم گژھان اگر سِکنس کُنہِ قٕسمُک ڈِزیٖز آسہِ سُہ گژھِ کم اور اگر ڈینٹل ڈِس آرڈٲرٕس آسن ڈینٹل ڈِس آرڈٲرٕس دنٛدن کیوٚم آسہِ لوٚگمُت یا دنٛدن آسہِ بار بار دگ کران ماز بیرن آسہِ دگ کران سُہ گژھِ اَمہِ سۭتۍ کم اور دوستو یِمن نیٖمس منٛز چھُ آمُت لبنہٕ کہِ اَتھ منٛز چھُ واریاہ زیادٕ کیلشیم آسان اور کیلشیم ییٚلہِ کہِ زن ہر کٲنٛسہِ چھِ پاے یہِ چھُ سانٮ۪ن أڈجن ہٕنٛدِ خٲطرٕ واریاہ زیادٕ اور آیرن چھُ سٲنِس خوٗنس خٲطرٕ واریاہ زیادٕ اَتھ منٛز چھُ آیرن تہِ آسان اور دوستو بیٚیہِ چھِ لوڈِڈ یہِ اَتھ منٛز چھِ وِد اینٹی آکسِڈنٹٕس تہٕ یُس سانہِ باڈی ڈِٹاکسِفاے چھُ کران سانہِ اِمیوٗن سِسٹمس سٹرانٛگ بننس منٛز چھُ مدد کران اور دوستو بیٚیہِ چھُ سٲنِس سِکنس یہِ ہیلدی تھاوان اور بیٚیہِ چھُ یہِ سانہِ باڈی بیکٹیریل تہٕ فنگل انفیکشن نِش بچاوان یہِ نیم دوستو یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ اگر وٕچھو یُس مےٚ ووٚن تُلسی چھُ 3 قٕسمو تُلسی چھُ اَتھ منٛز ترٲیِتھ نیوٗٹرِچارج S5 یَس منٛز اور دوستو ییٚلہِ سٹیڈی آیہِ کرنہٕ تَتہِ آو وٕچھنہٕ کہِ تُلسی چھِ تِم ایکشن کران اَتھ منٛز چھِ تِم چیٖز اَتھ منٛز چھِ یہِ چھِ اینٹی مایکروبیل تہِ مایکروبیل انفیکشن نِش تہِ بچاوان بیکٹیریل انفیکشن نِش تہِ بچاوان وایرل انفیکشن چھِ بچاوان فنگل انفیکشن نِش بچاوان واریاہ مطلب تُہۍ ہیٚکِو ماسکِٹو رِپلٹ اگر مطلب یہِ ہسا یہِ کیوٚم کانٛہہ چھُ ژوٚپ ووٚپ دِوان یا وونٛڈ کانٛہہ زخم لگہِ سُہ تتھ ٹھیٖک زیادٕ جلد ٹھیٖک کرنس منٛز مدد کران یِم سٲری چیٖز چھِ یِم تُلسی یِم یتھ منٛز چھِ دوستو یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ دوستو یہِ چھِ أکِس انسانس الٹرا یہِ ہسا یہِ ریڈیو پروٹیکٹِو مطلب اکھ ییٚلہِ أسۍ فرٛی ریڈِکلٕز چھِ دوستو فرٛی ریڈِکلٕز چھِ اکھ بیڈ ایلمنٹ اکھ ییٚلہِ اکھ انسان سموز کھیٚیہِ تتھ منٛز چھِ آسان ملینٕز اور آج کی ڈیٹ میں ہر کوئی سموز مطلب سموز گژھِ آسنُے آز سُنٛد دۄہس منٛز اکہِ پھِرِ دوستو سموزس منٛز چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ تتھ منٛز چھِ ملینن منٛز فرٛی ریڈِکلٕز آسان اور ییٚلہِ یِم زیادٕ فرٛی ریڈِکلٕز جسمس منٛز چھِ گژھان اور اگر اکھ سموز کھیٚیہِ اکھ انسان یِم فرٛی ریڈِکلٕز گوٚو یِم سٲنِس جسمس چھِ نۄقصان واتناوان أنٛدرٕ اگر أکِس انسانس یِم فرٛی ریڈِکلٕز ختم چھِ کرٕنۍ أکِس سموزٕکۍ فرٛی ریڈِکلٕز یِم سٲنِس باڈی منٛز گٔے اَمہِ خٲطرٕ چھِ أمِس 7 سنٛگتر کھیٚنۍ یا 7 سنٛگترن ہُنٛد جوٗس چیوٚن اَدٕ گژھن یِم فرٛی ریڈِکلٕز ختم اور اگر نہٕ یِم ختم گٔے اللہ تعالیٰ کَرِ رحم دھیٖرے 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 بڑٮ۪ن اور اکھ انسان ہیٚکہِ کینسرُک تہِ شِکار گٔژھِتھ اور دوستو اگر أسۍ نیوٗٹرِچارج S5 کھٮ۪مو نہ ہمیں سنترا کھانے کی ضروٗرت ہے اور ہم فرٛی ریڈِکلٕز جیسے کینسر سے بچ سکتے ہیں اور یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ دوستو تُلسی یس منٛز چھُ یہِ تہِ آمُت وٕچھنہٕ کہِ تُلسی چھِ أکِس انسان سُنٛد برین فنٛگشن بڑاوان اور دوستو تِکیازِ یہِ چھِ یہِ ہسا یہِ اتھ منٛز چھِ نمبر اکھ چھُ یہِ اِمیوٗن سِسٹم سٹرانٛگ کران اور پٕلس چھِ یہِ انسان اتھ منٛز یہِ ہسا یہِ مطلب یِتھ کٲٹھۍ گاڑِ منٛز چھُ DHA یِوان لبنہٕ اتھ منٛز تہِ چھُ یہِ DHA بیاکھ مےٚ چھُنہٕ وٕنکیٚن ناو یاد کینٛہہ وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ٹایم بتاؤں گا اور بیاکھ اکھ آیٹم چھُ یُس یتھ منٛز چھُ آمُت لبنہٕ تٔمِس سۭتۍ کیاہ چھُ سُہ چھُ یہِ ہسا یہِ سٲنِس برینس واریاہ ڈیولپ کرنس منٛز مدد کران اور دوستو یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ لِور ڈِزیٖز سِکِن ڈِزیٖز کِڈنی ڈِزیٖز یہِ تہِ چھُ آمُت یہِ حظ یہِ تُلسی ہیز پروٗوڈ ٹُو بی ہایلی اِفیکٹِو مطلب اتھ پٮ۪ٹھ چھِ رِسٲرٕچ آمُت کرنہٕ کہِ تُلسی ہسا چھُ واریاہ مطلب مددگار ثٲبِت گوٚمُت تِمن باڈین منٛز علاج کرنس منٛز یِمن انفیکشنٕز ٲسۍ کٕم انفیکشنٕز ٲسۍ اینڈ ڈِزیٖز یِمن مُختٔلِف طریٖقو ہٕنٛدۍ انفیکشن ٲسۍ اور پٕلس مُختٔلِف طریٖقن ہٕنٛدۍ دٲدۍ ٲسۍ کٲنٛسہِ اوس لِور ڈِزیٖز کٲنٛسہِ اوس سِکِن ڈِزیٖز کٲنٛسہِ اوس کِڈنی پرابلم یِمن منٛز تہِ چھُ یہِ تُلسی لیٖوٕز یہِ ہسا یہِ مطلب یِمو یِم اِن لِکوِڈ فارم یا اِن سالِڈ فارم کیو تِمن منٛز چھُ یہِ مدد دِوان اور دوستو یہ سب کچھ ایک ٹیبلٹ میں ہے جس کا نام ہے نیوٹریچارج S5 اور اس سے ہم ان بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور دوستو امہِ پتہٕ اگر أسۍ وٕچھو ایلو ویرا ایلو ویرا چھُ دوستو آج کل کی ڈیٹ میں ہر کسی حکیم ہر کسی مطلب جو بھی آیورویدک ڈاکٹر ہے تو ایلو ویرا آج کی ڈیٹ میں ہر کسی کی زبان پہ ہے گۄڈنیتھٕے اگر کانٛہہ سِکِن انجری آسہِ تتھ سِکِن انجری منٛز چھُ ایلو ویرا مطلب اگر تتھ پٮ۪ٹھ یہِ ہسا یہِ سِکِن ایلو ویرا جل متھو تمہِ سۭتۍ سۄ سِکِن انجری چھِ واریاہ جلدی ٹھیٖک گژھان انسیکٹ بایٹٕس چھِ امہِ سۭتۍ ٹھیٖک گژھان اگر کانٛہہ کیوٚم چھُ ژوٚپ دِوان پتہٕ چھُ سُہ مطلب ژپیُک نِشان ژلان یا انفیکشن چھُ تمہِ سۭتۍ گژھان سُہ انفیکشن چھُ یہِ دوٗر کران اور دوستو ڈایجیشن پرابلمز منٛز چھُ اگر کٲنٛسہِ غذا کھیوٚو أمِس چھُنہٕ یہِ ڈایجیشن ٹھیٖک ٹھاک گژھان شرٛپان چھُنہٕ کینٛہہ یا أمِس چھِ قبضی گژھان یا أمِس چھُ کیاہ گژھان مطلب اگر واش روٗم یہِ درٛاو یہِ چھُنہٕ فُلی فٕلیجٕڈ واش روٗم نیران یہِ چھُنہٕ پوٗرٕ یہِ حظ یہِ واش روٗم تہِ نیران یہِ چھُنہٕ پوٗرٕ یہِ ہسا پوٹی تہِ مطلب یہِ حظ یہِ ہٮ۪کان کٔرِتھ ریٖزن کیاہ چھُ أمِس چھُنہٕ یُس یہِ غذا کھیوٚو یہِ چھُنہٕ پوٗرٕ شرٛپان کینٛہہ اور دوستو یہِ ایلو ویرا سۭتۍ کیاہ چھُ یُس یہِ پننہِ غذہُک حِصہٕ بنایہِ تٔمِس چھِ ڈایجیشن پرابلمز دوٗر گژھان امہِ سۭتۍ اور أمِس اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ قبضی تہِ ختم گژھان اور دوستو اتھ منٛز چھُ بیاکھ اکھ یہِ ہسا یہِ گاڈن مِنٹ باغِ پُدیٖنا یُس فوٗتنہٕ ہر کُنہِ گرس منٛز چھُ فوٗتنہٕ سۭتۍ کیاہ چھُ گۄڈنیتھٕے دوستو یتھ منٛز گژھان کہِ یہِ چھُ یہِ ہسا یہِ خُشبوٗدار بناوان نمبر اکھ کیاہ چھُ دوستو بیٚیہِ کیاہ چھِ کران عام چھِ أسۍ کران مطلب ییٚلہِ اَسہِ بتہٕ کھیوٚو چاے چے باقٕے چیٖز سردی وٲژ وۄنۍ چھُ ہر کانٛہہ انسان آج کی ڈیٹ میں ونان ہے مےٚ چھُ میادس پٮ۪ٹھٕے سورُے جمع
تکیازِ تٔمِس چھَنہٕ اِنڈایجَسشَن مطلب اِنڈایجَسشَن پرٛابلِم چھِ تٔمِس چھِ یہِ ہسا یہِ پرٛاپَرلی یہِ فُڈ یہِ حظ یہِ شرٛپنہٕ شرٛپان چھُس نہٕ گژھان کینٛہہ أمِس چھِ باسان پَتہٕ یہِ پَنُن میادٕ بھاری پین چھَس باسان دوستو اَتھ منٛز چھِ یہِ ہسا یہِ مدد کران مطلب اِنڈایجَسشَن ختم کرنَس منٛز اور دوستو یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ یہِ چھِ برٛین فنٛگشَن بڑاونَس منٛز چھُ یہِ مدد کران اور دوستو تِمن ماجن بیٚین یِم پھوٗتہِ نہٕ پننہِ غذہُک حصہٕ بنایَن تِمن ماجہِ بیٚنہِ یِم ماجہِ بیٚنہِ بچن دۄد آسن دِوان تِمن چھِ یہِ برٛیسٹ پین ختم کران برٛیسٹ پین ختم کران ییٚلہِ سٲنۍ بیٚنہِ یا موج چھِ پننِس بچس دۄد دِوان پتہٕ چھُ أمِس یہِ ہسا یہِ دۄد چٮ۪ونہٕ سۭتۍ منٛزٕ برٛیسٹ پین تہِ پٲدٕ گژھان اور اگر یِہے موج بیٚنہِ یہِ پھوٗتہِ نہٕ پننہِ غذہُک بنایہِ حصہٕ یہ برٛیسٹ پین گژھِ تٔمِس ختم یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ دوستو یہ پودینہ کھانے سے کیا ایک انسان اپنے دانتوں اور گم کا ہیلتھ بہت اچھا بنا سکتا ہے بڑھا سکتا ہے امپروو کر سکتا ہے تو دوستو یہ اوس یِمن پانٛژن ہربن ہُنٛد فٲیدٕ یِم پانٛژھ ہربہٕ ات نیوٹری چارج S5 میں اور دوستو ہم خوش قسمت ہے یہ 5 ہربس ہم کو صرف ایک ٹیبلٹ کی شکل میں ملتے ہیں اور وہ بھی ہائی کوالٹی والا تلسی بھی الوویرا بھی گاڈ منٹ بھی اور یہ الوویرا بھی اور بلیک سیڈ بھی اور دوستو کم ہیکن یم کھیت ہو شوڈ ٹیک نیوٹری چارج S5 دوستو ساری تم مین اینڈ وومین یہز ایج 18+ آس تم ہیکن یم ساری کھیت اور کم ہیکن نہ کھیت کمن پزِ نہٕ اَسہِ یہِ رِکمنڈ کرُن کینٛہہ تم سانہِ ماجہِ بیٚنہِ یِم پریگننٹ آسن تمن پزِ نہٕ اَسہِ یہِ رِکمنڈ کرُن کینٛہہ تم سانہِ ماجہِ بیٚنہِ یِم پننٮ۪ن بچن دۄد آسن دِوان تمن ہیکو نہٕ أسۍ یہِ رِکمنڈ کٔرِتھ کینٛہہ اور یا تم سانہِ بیٚنہِ یا سٲنۍ بٲے یِم بچہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ پلاننگ آسن کران فیملی سٕنٛدِ خٲطرٕ پلاننگ آسن کران دوستو تمن تہِ پزِ نہٕ اَسہِ رِکمنڈ کرُن کینٛہہ اور دوستو یہ اوس أزیُک ٹاپک آئی ہوپ کہ آپ سب ساتھیوں نے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا سنا ہوگا آج ہر کوئی چیز آپ کو نیوٹری چارج S5 کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے کلیئر ہو چکا ہوگا تو دوستو اس کے لیے میں آپ کو تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے 10-20 منٹ اچھی طرح سے سنا میں آپ کا اس کے لیے بہت بہت شکر گزار ہوں اور ایٹ لاسٹ میں آپ سب ساتھیوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی مجھے اچھا مطلب سیشن لگ رہا ہے وہ ہماری یوٹیوب چینل وگی زبیر پہ اپلوڈ ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیم کا ہر کوئی ویڈیو آئیڈیو ہر کوئی مطلب سیمینار ویبنار اپلوڈ ہونا چاہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں یہ چینل اپنے ہر کسی ساتھی کو سینڈ کر لیجیے اور یہ سبسکرائب فالو کروا دیجیے فیس بک پیج کو بھی اس سے کیا ہوگا کہ اس کو آسانی سمجھنے میں آسانی ہوگا کیونکہ یہاں پہ میکسیمم جو ٹاپکس ہیں وہ کشمیری میں ہوتے ہیں تو لاسٹ میں ایک بار پھر آپ سب ساتھیوں کا بہت بہت شکر گزار باقی بیک ٹو دا ہوسٹ مسٹر محمد رفیق سر